नमस्ते। हम और तुम थे साथी हिंदी सॉन्ग गा चुकी हूँ अभी किशोर जी का सॉन्ग था। ये किसी लिरिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट है और आरटी मुझे म्यूजिक डायरेक्टर है। हमारे और तुम्हारे मूवी का सॉन्ग है और इस सॉन्ग का जो बंगाली वर्जन है आरटी मुझे म्यूज़िक दिए हैं, लेकिन लता जी ने गाए हैं और पुलक बंदोपाध्याय जी ने लिरिक दिए हैं। लता जी का सॉन्ग है। ये सॉन्ग भी बहुत ही बढ़िया है। किशोर जी का सॉन्ग जैसे फेमस हुआ है वैसे ही बंगाली में लता जी का सॉन्ग बहुत फेमस हुआ है लेकिन लिरिक अलग है, ट्यून तो सेम है तो थोड़ा सा कोशिश करें। আমার মালতী লতা কিয়া বেশি দোলে আমি সে কথা জানি না, আমায় কে গো দেবে বলে। আমার মালতী লতা ওগো কিয়া বেশি দোলে আমি সে কথা জানি না, আমায় কে গো দেবে বলে। জানি না এ কি হাওয়া ছুঁয়েছে তরে, জানি না এ কি হাওয়া ছুঁয়েছে তরে, সেজেছে কেন ফুলে ফুলে পাতা বাহারে, কেন দোলে ঢেউ তোলে, কেন দোলে হিল্লোলে। আমার মালতী লতা ওগো কিয়া বেশি দোলে আমি সে কথা জানি না, আমায় কে গো দেবে বলে। বুঝি না হে কি মায়া লেগেছে মনে, বুঝি না এ কি মায়া লেগেছে মনে, হয়েছে এত খুশি কেন বিনা কারণে, কেন দোলে ঢেউ তোলে, কেন দোলে হিল্লোলে। আমার মালতী লতা ওগো কিয়া বেশি দোলে আমি সে কথা জানি না, আমায় কে গো দেবে বলে। আমার মালতী লতা। থ্যাংক ইউ।